प्रिय छात्र और छात्री समस्त को सुप्रभात। तुम समस्त केमिति अछ? आशा करे ईश्वर कृपारू आमे समस्ते भल अच्छु। मु सुकुलेन्द्रम। यही भिडियोटी प्रथम भाग तृतीय श्रेणी साहित्य बहिरू आनीत। सर्वप्रथमे समस्ते निज बहीटी को खोल। पृष्ठा 38। आज आंभे माने पाठ नई टिके रही जा पद्यटी को पढ़िबा। सर्वप्रथमे मु तुम पाई पाठटी को पढ़ी एवं तुम्हें माने मोर अनुसरण करियो। नई टिके रही जा केड़े बेगे तटी नील जाऊ दूरे बही रह टिके पदे कथा देवी तते कही। बही जाऊ कुड़ू कुड़ू न शुणु का गिर समयर मूल्य बुझी धाऊ तर तर। जीवनर लक्ष्य तर मिसिबू सागरे जीवा काड़े जलदाने तसिबू सबुरे। जात हेलु जेबे गिरी निमृत कंदरू सार्थक कलु जीवन श्रम साधनारू। लभिलु अनेक कष्ट तो चला पथरे तथापि हारिनु केबे जीवन युद्धरे। बड़ बड़ शिड़ाखंड रधिले तो पथ तथापि धाइलु तुही लभि देहे क्षत। कष्ट कलु बोली से लभिलु सागर कर्म कले दृढ़ हेले मिलती ईश्वर। मु एक छटिया पिला मो मन चगला शिखिलु तो ठारु धैर्य न हेबी बगला। शिखाइलु तोर गुण हेबाकु सफल न हारिबी आउ केबे न हेबी विफल। पिला माने आस अधिक जानिबा। नई टिके रही जा। नई टिके रही जा पद्यरू आंभे माने कौन शिखित? प्रथमतः कवि निजको एक छोट पिला मन कर एवं छोट पिला होई एक नदी सहित कथबार्ता होउछन्ति एवं एही पद्यरू आंभे माने यह शिखु जे एक नदी निज पथरे जेपरि अटल भाव में चली थाए एवं निज जीवन समस्त सफलता को हासिल करि थाए। सेहीपरि आंभे माने मध्य निज जीवनर सफलता एवं निज जीवनर लक्ष्य को हासिल करने आंभे माने मध्य एई नदी परि निज गति पथरे एवं निज लक्ष्य रे आगे जीवा दरकार एवं उचित। नई टिके रही जा केड़े बेगे तटी नील जाऊ दूरे बही रह टिके पदे कथा देवी तते कही। एठार कवि एक नदी सहित कथा होउछन्ति एवं वार्तालाप करुछन्ति। नदी निज पथरे जाऊ अच्छे बा बही जाऊ अच्छे। यही समय रे कवि नदी को कहउछन्ति तू केते बेगरे नदील तू केते बेगरे बा नईल तू केते बेगरे निज रास्ता रे बा निज रास्ता रे तू बही जाउछु। टिके रही जा एवं पदे कथा शुणे मोर तुमको पदे कथा कहिबार अछि। बही जाऊ कुड़ू कुड़ू न शुणु ता गिर समयर मूल्य बुझी धाऊ तर तर। कवि कहउछन्ति तू कुड़ू कुड़ू होई निज गति पथरे
ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ତୁ କାହା କଥା ହେଲେ ଶୁଣି ନଥାଉ। ଏପରିକି ତୁ ନିଜ ଜୀବନର ବା ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ନିଜ ଗତିପଥରେ ତୁ ତର ତର ହୋଇ ବହି ଯାଉଥାଉ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୋର ମିଶିବୁ ସାଗରେ, ଯିବା କାଳେ ଜଳଦାନେ ତୋଷିବୁ ସବୁରେ। ତ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତୁ ଯାଇ କେଉଁଠି ମିଶିବୁ ନା ତୁ ସାଗରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବୁ ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଷକୁ ମେଣ୍ଟେଇଥାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ବା ଯାହା ଶୋଷିତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରି ତାଙ୍କର ଶୋଷକୁ ତୁ ମେଣ୍ଟେଇଥାଉ। ଜାତ ହେଲୁ ଯେବେ ଗିରି ନିବୃତ କନ୍ଦରୁ, ସାର୍ଥକ କଲୁ ଜୀବନ ଶ୍ରମ ସାଧନାରୁ। ତୁ ଯେଉଁଦିନ ବନ୍ଦ ପାହାଡ଼ କନ୍ଦିରୁ ତୁ ବା ପକ୍ଷରୁ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଏବଂ ବା ଜାତ ହେଲୁ, ଜୀବନ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ କ'ଣ କଲୁ? ସାର୍ଥକ କଲୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଧନା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତୁ ସାର୍ଥକ କଲୁ। ଲଭିଲୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ତୋ ଚଲା ପଥରେ, ତଥାପି ହାରିନୁ କେବେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ। ତୁ ତୋ ଯିବା ପଥରେ ବା ଚଲା ବାଟରେ ତୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ, ତଥାପି ତୁ କେବେ ଜୀବନରେ ହାରିନୁ ବା ତୋ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବା ତୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥରେ ତୁ କେବେ ହାରିନାହୁଁ। ତୁ ସମସ୍ତ ତୋ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁ ସଫଳ କରିଅଛୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ରୋଧିଲେ ତୋ ପଥ, ତଥାପି ଧାଇଁଲୁ ତୁହି ଲୋଭି ଦେହେ କ୍ଷତ। ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ସେମାନେ ତୋ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ରୋଧିଲେ ମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ, ରୋଧିଲେ ବା ବନ୍ଦ କଲେ, ବାଧା ଦେଲେ। ତଥାପି ତୁ ଦେହରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ପାଇ ତୁ ତୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଧାଇଁଲୁ ବା ଆଗେଇଲୁ। କଷ୍ଟ କଲୁ ବୋଲି ଶେଷେ ଲଭିଲୁ ସାଗର, କର୍ମ କଲେ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ମିଳନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତୁ କଷ୍ଟ କଲୁ ବୋଲି ବା ପରିଶ୍ରମ କଲୁ ବୋଲି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଶେଷରେ ତୁ ତୋ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବା ତୁ ତୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କଲୁ। କାମ କଲେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇଲେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମିଳନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ ଛୋଟିଆ ପିଲା ମନ ମୋ ଚଗଲା, ଶିଖିଲି ତୋଠାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବି ବଗଲା। ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକ ଛୋଟିଆ ପିଲା, ମୋ ମନ ସିନା ଚଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୋଠାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୁଁ ତୋଠାରୁ ଶିଖିଲି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କବି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ବଗଲା ଆଉ ହେବି ନାହିଁ, ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିବି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଗେଇ ଯିବି। ଶିଖିଲୁ ତୋର ଗୁଣ ହେବାକୁ ସଫଳ, ନ ହାରିବି ଆଉ କେବେ ନ ହେବି ବିଫଳ। ତୋଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ଗୁଣ ଶିଖିଲି ଯେ କିପରି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ଏବଂ ତୋ ପରି ମୁଁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ କେବେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ହାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ବା କେବେ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବିଫଳ ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନର ସଫଳତାକୁ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ହାସଲ
କରିବି।